palakpak daw guys. Family reunion. In-upload to guys ni Shena May. Ayan. Lah. Parang kaboses siya yung original. Ang solid ng boses. Kaboses siya talaga guys. Buong-buo yung boses. Ang simple lang, ano? Grabe. Effortless na kumanta guys, grabe. Ang galing. In-upload to ni Shena May guys last year, December 25. Ang galing niya. Tapos para niya kaboses yung ano, yung original, si Ka Freddy, you know? Tapos napaka-simple lang niya, effortless. Tignan niyo naman guys, oh. Oh. Ang galing, ang galing. Guys, sa mga nakakilala kay Kuya, pakitag naman sa comment section.